رفيقة غيم وزن. Wanawake wengi wanasema nataka mume mwenye dini. Unamjua mume mwenye dini ni yupi? Mume mwenye dini hatokupendelea ufanye maasi. Mume mwenye dini hatokuruhusu ujiposti mitandaoni ukaonekana. Atakuwa na wivu uliokuwa mkali. Mume mwenye dini atataka wewe uwe wake peke yake, na hatokuacha uwasiliane na mwanamume yoyote ambaye anaweza kukuoa, mkachati mkazungumza. Hatoridhika mume mwenye dini. Mume mwenye dini sio kama amekamilika, ana kasoro zake nyingi. Anajitahidi kadri ya uwezo wake kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa kuwa hana madhambi. Hapana, mume mwenye dini huenda akakuamsha usiku musali, akakushika mkono katika mambo ya kheri, atakuwa mpole kwako, atakulinda na kila lililokuwa baya na kila lililokuwa la shari, atakupenda kwa uaminifu na atakulindia heshima yako. Mume mwenye dini hatokudhulumu haki zako. Mume mwenye dini atakuwa lengo lake kubwa ni kukupa furaha na kuwa pamoja na wewe duniani, kesho akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mume mwenye dini ni mwanadamu na yeye pia ana kasoro zake.